खंडगिरी कुंभमेला यात्रा महासमर सबु यात्रा अनुष्ठान एक नंबर केमिति ऐतिहासिक कुंभ मेला रे प्रथम स्थान अधिकार करिथिबा आम यात्रा रानी सिंह बाहिनी परिवार सही विवादीय नाटक बड़ बेदरदी कला शांत दर्शक मानकर मत कौन ए संपर्क केमिति यात्रा अनुष्ठान माने निजको एक नंबर भावे परिगणित करुछंती। आज ए विषय आमे एक पुंखानुपुंख भाव समस्त विवरणी आलोचना करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु संतोष कुमार, आपण माने देखुछंती टिकिए कथा। खंडगिरी यात्रा महासमर सरी जाइछि, जहाँकि फेब्रुआरी 6 तारिख ठारू आरंभ होइथिला 17 तारिख रे समाप्त होइछि। 12 दिन धरी चलीथिला 13 गोटी यात्रा अनुष्ठान यात्रा परिवेशन। यारी मध्य आरंभ हो जाइछि कलाकार अदल बदल प्रक्रिया। खूब शीघ्र समस्त यात्रा अनुष्ठान स्टारकास्ट आम चैनल माध्यम प्रसारण करा जिवो। आपण टिके कथार यूट्यूब चैनल आउ फेसबुक पेज रे समस्त विवरणी जानी पारिबे। एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा आम चैनल को नहीं। आमर टिके कथा चैनल कौनसी कारणवशत टिके कथा चैनल रो फेसबुक पेज टी हैक हो जाइछि। तेणु आपण आमर नुआ पेज को देखि पारिबे। आमर नुआ पेज रो लिंक आमे वीडियो डिस्क्रिप्शन ले देउछु। समस्त विषय जानी पारिबे आम फेसबुक पेज रु। प्रथमे आमे आलोचना करिबा खंडगिरी रे यात्रा केमिति हुए। खंडगिरी कुंभ मेला एक ऐतिहासिक मेला। एठारे दर्शक जो श्रद्धालु माने आसंती, बहु मात्रा रे श्रद्धालु आसंती खंडगिरी कुंभ मेला को। साधु सन्तंकर समागम हुए खंडगिरी रे। आउ सेठारे ए श्रद्धालु मानकर मनोरंजन करिया पई विभिन्न यात्रा अनुष्ठान मानक तरफ यात्रा परिवेशन करा जाय थाए। खंडगिरी रे विभिन्न यात्रा कमिटी रहिछि, सेमानक माध्यम रे यात्रा परिवेशन करा जाय। आउ यात्रा जो परिवेशन करा जाय तार गाइडलाइन स्थिर करथांती बीएमसी कमिशनर, अर्थात भुवनेश्वर महानगर निगम रही तार कमिशनर गाइडलाइन दियंती यात्रा परिवेशन करिया पई। 12 दिन धरी यात्रा परिवेशन करा जाए। 6 गोटी कमिटी 2 गोटी यात्रा अनुष्ठान को निज कमिटी रे स्थान दैथांती। चलित यात्रा वर्ष 13 गोटी यात्रा अनुष्ठान यात्रा परिवेशन करिसंती। 12-13 यात्रा अनुष्ठान प्राय प्रत्येक वर्ष यात्रा परिवेशन करि थांती। देखिबा पई गले यात्रा परिवेशन हुए। बहुमात्रा दर्शक माने विभिन्न स्थान आसी यात्रा देखती, कलाकार मान को उत्साहित करती। मीडिया बंधु माने मध्य भिड़ जमी था यात्रा कलाकार मान निकटर दर्शक मान निकटर से मतामत संग्रह करने। चलित यात्रा वर्ष में किसी व्यतिक्रम देखा जाए। प्रथम पर्याय यात्रा सरिबा परे किछि यात्रा अनुष्ठान निजको एक नंबर बोली घोषणा करी सोशल मीडिया रे खबर प्रचार प्रसार कले। पुणी द्वितीय पर्याय यात्रा सरिबा परे आउ किछि यात्रा अनुष्ठान आमे एक नंबर बोली खबर प्रचार प्रसार करे। प्रकृत रे एक नंबर किए? जेकोसी स्थान रे प्रतियोगिता रे एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर स्थान बछा जाए। तापाई विचारक मंडली था, जूरी कमिटी थाए, किंतु खंडगिरी रे सेमिति किछि
ନାହିଁ, ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୁରି କମିଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ 1, 2, 3 ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଙ୍କ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମର୍ଥିତ କରିଥାନ୍ତି, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ମାନିତ ଫଟୋକୁ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଯାତ୍ରା ମହାସମର, ସବୁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଏଠାକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥାନ୍ତି। 12 ରୁ 13 ଗୋଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏଠାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସବୁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ନାଟକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନର 4 ରୁ 5 ଗୋଟି ନାଟକ ରହିଥାଏ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସବୁ ନାଟକକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମାନେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଦେଉଥିବା ନାଟକକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ 6 ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ନାଟକ କିମ୍ବା ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ, ଏମିତି 1 ରୁ 2ଟି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ, ଯାହାକି ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାର କି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମରରେ। ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ଯୁଦ୍ଧ, 1 ନମ୍ବର ଭାବନା, ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବିଜେତା, କିଛି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବିଜେତା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଆମର ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ମନୋରମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।